am the resident of Amtupara. Consideration and discussion with the community. Sini duita di sini ngai Council President sini dah budi ramai kok sini mulai asal mulai bisa koyo. Hai sini kami ni ngai. Hai tak kerja kerja sini barat agar dulu no Block President sini sarol dulu no sini mulai namanya koyo. Hai tak kerja sini Working President Cinta Manik monong dulu. Gitu. Jadi tidak boleh ninggai berini. Rom yang phải ba. Rom đi. Yang tidak sih rom Sinoro Kirtan Party tai Baul Party ko tawo. Ko mo duita na kasan kha Baul Party mo ikhai mano Kirtan Party ko singa ko khai man ta. Amri bale bale hambai sina amri ka amri sin sina. So ini memang nak kasih satu yang kena ini. Apa aplikasi ada ikut kerja. Apa menurutnya jodoh nama bisa dari mana? Ini ya kita sendiri. Yang terjadi contohnya, undang para petisi kami mengalami sumber juga kan. Sumber request kami dengan jaga nama, nggak tahu jauh salah aja, request salah aja. Pintu jaga nih sini sumber request kami. MLA fund by bangunan demand, MLA fund by jadi remain yang board department no bahaya request kami demand nih bahwa mana akan just apply deh sini tiga motor party itu kan bonus sumber request kami. Karena aman logo yang kok sana nunggu sini, diri jaga ane tega mana boleh sokre kolongan tuh, kontes side bosor kolongan borong tuh. Sungguh nih gitu, jaga tini metumbang dan pakai. Sengaja tamu gan by kita bercakap adatik sini bukan santai dewan hanya sengcas saja. Kaya mandir tanggo, kaya dirja tanggo. Jodoh mutanya surya mokol banyak jekono kubui tangman jenis baru paite, kubui kekalai tangmannya, bus kangnya dinno, sini jangan bosan aku tangnya ini. Jodoh jangan mandirong tu, jangan tu mojibon tu, jodoh jangan baru. Onte heke kekalai jadi tangnya ini. Asal kan sini lagi, sini itu biasa lagi aman yang wansi. Kalau tang himba, boba kereta apa naik tunggu, jaga itu kalau aja 140 bosong tapi 180 number raga ini. Jaga bo raga hisap ukurannya apa nih cinti berasa bosong tapi raga ini tuh. Arkisu kubuni borok sampainya bu tapi raga hisap bono mana itu. Oman itu nih nengang jadi bono mana ya kapal itu hanya ini kebang mah itu berajo sosial media itu nih bah kubuni janja party itu nih bono kebang mah kok nih anggo mah request kan bono angko nih. Ini boba kira jekono itihas jadi kainan tang hengke jekono jati dormo nirdishese rastiti ne urte na pare boba kira hengke Tripura joni porichoy kya bukinti Tripura jo pai kya omaya karon tang himba sini jati ne porichoy nan thangtani chungtaru kubang ma prithibi nugare dong semrukha মানে সম্পূর্ণ অ্যাকচুয়ালি চিনি জম্পু জলানো নেগলেক্টেড থেকে অঞ্চল নট অনলি আমতলি পাড়া তারা জম্পু জলা সে নেগলেক্টেড তিনি আউটলাসর থাংনাय खेंखे आउटलासर बारनि दिन उ आइन थे खुमलंग लाइद्रप जरायन जिमिन नायदि वहां से एक तै कहाम लामा कहाम जतन नाय आंनो साउंड कैसे एग्जांपल ताकलाय যে ফ্ল্যাট মানিয়া গুলো যত যখন বাজেট ঢোকাইছা বেলবাড়ি ব্লক একদম বাজেট কম হয়ে যায় বেলবাড়ি ব্লক তো এফেক্টেড ও আমসা মাসপন করে থুসা মাসপন যত ঠিক আছে
mo kasa policy actually obono tiprase elian hangke je sakafeno obono unnoyno stop do khaidam aboni bagino kasang chini block president thaklam ha kaham keno election khaya khaye development ni fund dohya khaye BSC chang masa asuk lewe kuno development khaya jakhe toman musumja angno maso DM fano DM pressure dibu প্রায় ইনি হাম্পান 15টা ব্রিজ সোলিং ও 1.5 বছর সং 15টা ব্রিজ সোলিং দিতা যেটা আগে 10 বছর 5 বছর কোন মুখসা ব্রিজ সোলিং করে তাহলে 15টা সং ব্রিজ সোলিং কা সু স্টেট নিতে জুনা নতি তো লিং দং তো কাজে বাইদা বাই जों চেষ্টা খাইনাই ননি ডিমান্ড র ননি যে অর মানমানি দ অবনো আং টেক্সা হাইনি হাই ডিপার্টমেন্ট কক সাউই ব্লগ কক সাউই বা রিটেনিং ওয়াল ডিমা অব ডিপার্টমেন্ট ভিজিট খাইরিউই কারণ আং গতাবো মো সাপানো জায়গা সিসো গিয়া গাং নিজিবো নুগনা নাম একচুয়ালি ব জায়গা তামো বম হাই গাং তে কক সাদওতা আং বইনো কপ তো লিতা ইং রক সবাগে সাগরি যতনা সারি কাহাম সিনি সানতে ও সারি কাহাম মার কুগো जों আমতলি কামি নিংনাই সিনি আমতলি কামিও जों ও থইলাই থাংলাই খাঙ্গাকে ও কীর্তন পার্টি তাই সিনি বাউল পার্টি রক করিখা মরনাই রকনি বাগৈ গরৈ বিশেষ কাই সিনি হিন্দু সনাতন যারা খাইতংনাই রং ক্ষেত্রে হেঙ্গাতা ইনকে খ্রিস্টান নং তো বলু তো মথা তঙ্গ বরক দলবো চাপজাগি তঙ্গ সিনি ক্ষেত্রে কিসা আবো চাপজাগিয়া আমবাগিনো जों তাবো কাইসা सिनी ताकारजुला मयालो बसुं क्षत्रिय समाज अब राजानि खाइ कलांगमानि सरदार ठाकुर रक जाखाइ कलांगमानि अब जों ताबुक सिनी ताकारलो जों ताबुक जेंलाइ दङ अ क्षत्रिय समाज थाइते सिनी ताम गरि दङमानि राजानि समय हेदबा अ मुताइ रक सिनी मातिब्रे सरि फानंथों जगन्नाथ बारि फानंथों सिनी इजे 14 देवता फानंथों अब त बेबा सिनी राजानि सिनी बेबान दङ सिनी कुनु गरिnya संसे सिया संसियाने बागिसे बराबो सिनो जागानो बर सेगै बरताबो आरुन बुगरां दङ जों अमरत बिसा जों फिरं मानफिनाय जों जदि सिनि असनातन धर्म बा क्षत्रिय समाज जदि जों जतन खाइ गांगाके जेखाने मथा बा राजा जेखाने नायो सिनि ताउ जे दुच्छार जे नायो सिनि हानत बिसा किफिलिरनान बागै बिसेस खाइ सिनि एडिसि एरानो किफिलिरनान बागै ब आप्रान चेसा खाइ दङ केन्द्र सरकार बाय ब फाइट खाइ दङ जे अ सिनि तिब्रासनो सिनि थिनांगो सिनि जे फाइनाय रक जाय रक बरनो जों बाइके लामा बा तंग खाइ खले गांनाय बागै ब आप्रान चेसा खाइ दङ निजिनि समस्त कित्रु सिनि एमएलए साब बाबनो सबाय सुक्रुबि साका एवं सिनि सार बदाव चेष्टा खाइ दङ आं ताइबो कइनाय सार ब तिनि सिनि ओइ जे तिमानि फुट ब्रिज अब अनेक दिन चेष्टा खालेगे जों सिपिएम नामनो खाइया आइपिएफ नि नामनो खाइया ताबो जे बिजेपि नि आमलो जों दाबि खाइ दङ सार जेहेतु तिनि कग रेखाबा जोंनि आशा विश्वास दङ हयतोबा दिन बा समय नाङै मानो अब जों अपेक्षा मा खालामनाय दर्ज मारावनाय एवं सिनि मथानि जे दिकन ब साका जे फुट ब्रिज नान क्षेत्र डेपुटेशन नान तुकुन समस्या गरै जों सिन पारानि बरक लांगै उदय जमदा तो फैनामुरा मिलुइ जों डेपुटेशन थां मालाय कुनु असुबिदा गरै अब थाङै जेहेतु अब लुकुनि कामनि बागै अब कुनु पार्टी बा कुनु दलनि अब पारानि हामक्राय कारण अब सिनि आइंगो खेता तंग मगितिर तांगै बाजार फालिनानि हा सिमलाङो थांनानि आइं खेता खायनानि दैतर खांखा थांमाया आलचय माने या माने बन कामिन पामतां जों जालु के सागर बेले हमबाय चिनि मेडिया रखनो तिनि अ सानजराव चिनि आमतली पारा और कासा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जों डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम नार लाखिया तानि बागै हिमालय आमतली पारा बेरे कसान और आं तिनि फाइ खाना पाखिया और गोबां प्रॉब्लेम गोबां चिनि रूट कनेक्टिविटी गोबां इलेक्ट्रिसिटी नि बेपारै आरो मासो पारा कसान जोंहासो बसर बसर पलिटिकल खाइ फेलेका पार्टी खाइ फेलेका गोबां बरक अनेक किसु खाइलेका बेबा ताबो बोसों साफा खाइमा दङ किसिसा रूट तामनाय बनो लामा ब्रिज सलिनि बागै इनि पेरासाइड नि बागै गौर कासा जेन्युइन केस दङ जेता ताकरजला बाय अम कनेक्टिविटी नि जे ब्रिज हायकै फुट ब्रिज पानंथो नि तामनाय बनो हैंगिंग ब्रिज पानंथो म तिनि जिमिन इशु यामो फ्रम द बिगिनिंग गो इशु रनो आंगरा फाइ खाना पाइका कै आमजेन बकरक बा पारानि पाराफान ताइचिनि चौधरी चिनि वॉरियर्स रक तिबा मथानि डॉक्टर ब्लॉक पेशेंट सफाइका चिनि चेयरमैन दङ साबजुनायनि बिननाव गानावनो कै आखे सान थांगा सुदा आमतली चिमिनिया
sini o jompo jala takar jala area o karon maximum jaga ono same problem jeng face khai dong lama krui ঠিক মতে নাম নাই বননি নিগো কানেক্টিভিটি হামিয়া গমনো সঙ্গে ফেস খাই মতো গমনো আফটার ডেট আং নুখা গমনো আং ডিপার্টমেন্ট কক সালাইনাই ओंखाय डिपार्टमेन्ट যথেষ্ট जों ताबुक तामनाय बनो सरकारो दंफानो चिनको खनायफानो जेता आनी जे कैपेसिटी दमस आं যথেষ্ট डिपार्टमेन्ट आं যথেষ্ট बाय फोर्सफुली फानो हंतु नांगमानि टिफानो जों बनो खायनाय चेष्टा खायनाय बिसक मानसाक अरनचिक अमतो सान थाका बिग इश्यूस चिकन प्रॉब्लम्स गमरो तो सान थाके जों वानसाबारि थांखाय तो चिन दिब्रासाबारि फादरा थांगा माने अमतो कोनो इश्यूस निया वानसाबारि but जों गातिनि स्टिल अमन बगैनो जों फाइट खायमा दंखो सो आमनि बगैनो सान थाके जों जे बुबाग्रा नेतृत्व बुबाग्रा सनमन मेसेज रि दङनो खालकदि जों सेपारेट स्टेट नांगो वी डिमांड सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2 and 3 ओ अलरेडी जे जों केन्द्र बाय जे एग्रीमेंट ओं थानो बुबाग्रा जे एग्रीमेंट जे ट्रिपार्टिक जे चिनि ट्राइपार्टिक जे चिनि एग्रीमेंट अलरेडी दङ ओ जे आर्टिकल 2 and 3 जे सेपारेट स्टेट गावनि बगै लुकना मन कयनाय जों खामालकनाय আর যারা তিনি ইউটিউব নাই যদি কেউ নুখা আমতুলি বাজার সিমিং চনো হারমোনি র তবলা র বাগো নি কবা বড় কমেন্ট খানে চার চুং মনাga জনর ফেনি খানে আংনো নমন সাও তাবো বাকি চুঙি আপন প্রায় 20 টা টিম রনো চুং বাখা তাইবো বাগজানে দङ আমতো পাইफ्लाया आइबोनो जों आस्ते आस्ते खाय आं बागनाय आनि आमले फानबेन जों किनि बागो ओंखाय प्रायोरिटी बेस जों नाय बागै दङ आस्ते आस्ते खायनो न खाता बायदि माननाय जतनो तिनिया खाना माननाय हयतो एकदिन आं जतन बनो रिपाइ मानिया खालक दिकिसा नासिंदे जतन माननाय हामबाय जतन